कृष्ण भक्तवृंद आज का ई भिडियो माध्यम रे हमें जानमा जे दानवीर कर्ण विषय रे आज हमें ई भिडियो माध्यम रे जानमा आउ हमें हमर इतिहास हिस्ट्री विषय रे आज जानमा जदि नी जानमा धीरे धीरे जदि नी जानमा हमर सब विषय रे तो किए भी हमके भटके दे पारबा। तो चलो भिडियो रे हमें शुरुआत करमा दानवीर कर्ण जे से केंता थिले काଣା थिले सब आज भिडियो माध्यम रे जानमा। दानवीर कर्ण थिले से मने ताके सुतपुत्र रे बेसिकली जानूले लोग सुतपुत्र कहूले जेनटा कि से मने सुनले चिड़ी जाऊले सुतपुत्र कहूले किंतु से मने 5 पांडव रो जेन 5टा पांडव थिले से 5 पांडव रो कि बड़ भाई थिले सबुनु बड़ से बड़ भाई थिले तारपर जे युधिष्ठिर हिछन आउ 5 पांडव के युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव इटा हेले 5टा सेनु कर्णटा पहिले फास्ट से तारपर युधिष्ठिर हेतिले एंता हेकरी से माने ताकर मांकर ना होचे कुंती से संतान सब आउ से माने जेते खुन इटा केंता हला सुतपुत्र बोले टिके जाकर बते दउछे टिके बताबी बोले टिके जानबो नहले ये हिजबा जेते खुन कुंती अविवाहित माने बिहा नहीं हेतिसन अविहारी तिसन से समय रे के ताकर गुरु रो बहुत सेवा करथिले गुरुंकर सेवा करथिले द्वारा गुरु तांको मंत्र देइथिले जे से मंत्र पाठ करले जहार मंत्र सूर्य मंत्र अलगा सेनु चंद्रर मंत्र अलगा इंद्रर मंत्र अलगा एंता तरना अग्नि मंत्र एंता सर तरना अनेक प्रकार मंत्र देइथिले बेले से क्या करले मंत्र पाठ करले इरा सोते कि काणे मोर गुरु देइछन जे रत में ट्रायल करे चेष्टा करसी टिके सोते ई काणे जे इटा भूल भटका देसी माने छुआ थिले छोट थिले अविहारी थिले नादान रे से माने काण करले सूर्यर मंत्र के से माने पढ़ी देसन सूर्यर मंत्र रे जतकन पढ़ी दे बोले कि सूर्य देवता पूरा प्रकट हो जसन अरे ये डरी मरसी मुई डरे इटा केंता बोली करी नादा रे डाकी देली मते माफ कर दियो कहसी जे तखन कुंती सूर्य भगवान कहसन जे नी ई मंत्र जे पढ़ला माने देर कार्य सिद्धि पूरा जनता हेले भी हेसी आउ जनता हेले तोर काम इटा हेबा किंतु एतकी मुई आशीर्वाद देवी जे तु एखन जनता पवित्र अछु सेंता तोर छुआ हेगले भी तुई सेनु पवित्र हेकरी रहबू कहसन आउ इटा तुई तोर कर्ण बाटे जन्म करबू तुई कहसन आउ सेटा से छुआ के कर्ण दुनु जन्म करसन कुंतीमा हेथिले तार ना कर्ण पड़सी इटा भी जानवा जरूरी है जन्म हेसन बोले एउना तो कुहारी तिसन ना बेले कर्ण जतकन जन्म हेसी ये काना करसी लोग जानले कहे कहबा आउ से गुटे दे टुकड़ी रे धरवा टोकरी रे से छुआ के सोए दबा ओ करी जे कि नय देने हेपले देसी हेपले देला बात सेटा जे गुटे सुत थाने पहुंची से जे कि सेटा के आनंद पालन करसी तेनु सुतपुत्र हेसी हला हला गुटे गला सेनु से दानवीर केंता हला देखो केड़ी बड़ दानवीर ऐसी जे से भगवान ताके परीक्षा करले ई तार दान दपान देखी करी ताके परीक्षा करले जे ये केते कर दान दे पारसी काना दे पारसी कही करी ताके परीक्षा करले जे परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा कि पास हेबा कि फेल हेबा जानमा कही करी से परीक्षा से माने कराले
ପରୀକ୍ଷା ଏଇଟା କରାଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେକ୍ଷଣ ଆସିଲେ ଘରକେ ବେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଋଷି ବେଶ ହେଇକିରି ଆସିଲେ। ଆଉ ଋଷି ବେଶ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ଆଉ ତୁଇ ଦାନ ତ ଦଉଛୁ, ମକେ ଦାନ ଦରକାର, ତୋର ପୁଅକେ କହିବେ ଆଉ ସେଟାକେ ଦାନ ମାଗବେ ତାଙ୍କର ପୁଅର। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିସି କିଏ? ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିସି। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଁ ହଉଛି ବିଶିକେଶନ। ବିଶିକେଶନକେ ଦାନ ମାଗବେ ତୁଇ ଆଉ ସେଟା ମକେ ଦେ। ଫେର କେନ୍ତା ଦେ? ମୁଇଁ ଖାଇବି। ତାକେ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକିରି ତାକେ ମାଂସ ବନେଇକିରି ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକିରି ମତେ ଟିକେ ଖାଇକେ ଦେ, ମୁଇଁ ମାଂସ ଖାଇବି ତାର କହିଲେ। ବେଲେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭାବ ଯେ ନିଜର ପୁଅକେ ଦାନ ଦେବାଟା ସେଟା ତ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟାକେ ମାରିକିରି କାଟିକିରି ଛୁପିକିରି ମାଂସ ରାନ୍ଧିକିରି ଖୁଏଇକି ଦେବାଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦାନ ହେଲା କି? ସେ ସେଟା କରଲା ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ପୂଜାରୀ ହେଇଥିଲା ତାକେ ସେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦେସି। ଯେନ୍ତାକି ଗାନା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ବନିଛେ ଇ ବିଷୟରେ। ଗାନା ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ ଏ ଗାନାଟା। ନିଜ ହାତେ ମାଂସ ରାନ୍ଧି ପାଟ ମହାରାଣୀ ବାଢ଼ି ଦେଲେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରେ ଆଣି। ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ମାରସନ୍ ଆଉ ବାଢ଼ିକିରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ହିଁ ଦେସନ୍। ଦେଖ ମାରିକିରି ରାନ୍ଧିକିରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଖାଇବାର୍କେ ଦେସନ୍। ହେଲେ ସେ ଋଷି କହିସନ୍ ଯେ ତିନ୍ ଜାଗା ବାଢ଼ା କହିବେ ବୋଲେ ସେ 3 ଜାଗା ବାଢ଼ବେ। ଆଉ ସେନୁ କହିବେ ଯେ ଆଉ 3 ସ୍ଥାନେ ବାଢ଼ ଖୋଲି କହଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନିଜେ ଆଗ ଖାଇବ ରେ ପରେ କରିବି ଭକ୍ଷଣ। 3 ଜାଗା ବାଢ଼ ଆଉ ପହେଲେ ନିଜେ ଖାଇବ କହିବେ। 3 ଜାଗା ତ ବଢ଼ାଲେ ସେନୁ ନିଜେ ଖାଇବ। କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ, କର୍ଣ୍ଣ ବସଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ, ରାଣୀ ବସଇ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ। 2 ଲୋକକେ ବସେଇ ଦେଲେ ସେନୁ ବସିଛନ୍ ଆଉ ସେଟାକେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦେଲେ। ଆଉ କାଁ କରବେ? ଦାନିଏ ନି ଦେଲେ ନି କଲେ ଚଲଲାନି। ସେଟା ଖାଇଲେ ଖାଇକିରି କାଣା କେନ୍ତା ଖାଇଲେ? ଝର ଝର ଅଶ୍ରୁ ବହେ ନ ସୁଖେ କେଭେ ନୟନ। ଅଶ୍ରୁ ବହେବାକେ ନି ନିଜର ପୁଅକେ ପରେ ଖାଉଛନ୍ ରାନ୍ଧିକିରି। କେତେ କଡ଼ା ଦେଖ, କେତେ ତାର ମାନେ ତକଲିଫ, ଦାନ ଦେଇକିରି କେତେ ତକଲିଫ। ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ବହୁଛି ଯଦି ଖାଉଛନ୍। ଖାଇ ସାରିଲେ ସେନୁ କର୍ଣ୍ଣ କହିସି ସେ ଗୁରୁକେ, ରାଜନ ବୋଲଇ ଏକ ପାତ୍ର ବାକି ରହିଗଲା, କା ପାଇଁ ବାଢ଼ିଲ କିଏ ଖାଇବ କହୁ ଭଲା। ବେଲେ କର୍ଣ୍ଣ କହିବା ଯେତେକୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗା ତ ବାକି 3 ଜାଗା କହିଲ, 2 ଜାଗା ତ ଆମେ ଖାଇନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବାକି ରହିଗଲା, ଏଟା କାହାର ଲାଗି ବାଢ଼ିଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେ ସେଟା ଶୁଣିକିରି, ଏହା ଶୁଣି କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏହା ଶୁଣି କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଡାକ ଆସିବ ବିଶିକେଶନ, ଡାକ ଆସିବ ବିଶିକେଶନ। ଏହା ଶୁଣିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବା ଯେ ଡାକ ବିଶିକେଶନ ଆଇବା ବସବା ଆଉ ସେଟା ଖାଇବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିଲା ସତେ ମନ ତୋର ପରୀକ୍ଷଣ, ଫେରି ଆସେ ପୁଣି ବିଶିକେଶନ, ଫେରି ଆସେ ପୁଣି ବିଶିକେଶନ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କହିସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ତୋର ଉପରେ,
ତୁଇ କେତେ କର୍ ମାନୁଥିଲୁ କାଣା କରୁଥିଲୁ ସେଟା ତୋର୍ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଡାକ୍ ଆସ୍ବା କେବା ତୋର୍ ପୁଅକେ ଡାକ୍ ବିଷିକେସନ୍ ଆଏବା କହେସନ୍ ଡାକ୍ ସେ ବିଷିକେସନ୍ ଦୌଡ଼୍ତେଲେ ଆଏସି ସେଟା ସଙ୍ଗେ ଖାଏସି ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼୍ ପରୀକ୍ଷା ଯେ ନିଜର୍ ପୁଅକେ ମାରିକିରି କାଟିକିରି ଇଏ ଦେଇକିରି ସେଟା ଖାଇକିରି ଫେର୍ କେତେ କଥା ସେଟା ତ ଗଲା ଗୁଟେ ସେନୁ କିଏ ଭି ନିଜର୍ ଶରୀର ସୁରକ୍ଷା କବଚ के दान देसी देख दानी राजा कर्ण केते जे मुई शॉर्ट बताऊे वीडियो लंबा हो तो एतले देख से निजर सुरक्षा कवच के हाके दान देदेला इंद्र राजा के इंद्र राजा के निजर कवच कुंडल दुईटा दान देदेला जेनटा कि तार सुरक्षा कवच से पिंधवा जाकर किहे ताके मारि नि पार किंतु सेटा भी दान दे देसी इंद्र कहवा जे मोके तोर कवच आ कुंडल मोके दे तू पर बड़ा दानी हो जे मते दे बोले सेटा से दान कर देसी अपने दान धर्म को निभाने के लिए अपना ये कवच कुंडल आपको अवश्य दान दूंगा यदि दान नहीं कर देता कर्ण नहीं मर देता अर्जुन मारी भी नहीं पाई देता माने केड़े बड़ दानी है से केड़े बड़ दान तुम्हारे इस अनुपम दान ने तो देवराज इंद्र की झोली को भी छोटा कर दिया है दानी सेटा हमें बुझबाली पड़वा आउ ई कथा रे हमें जानना दानो ही पुण्य वाह कर्ण वाह तुम धन्य हो कर्ण बहुत बड़ पुण्य कला जेनता कि भगवत धाम के लास्ट पली गला तो आज महादानी कर्णर यथेष्ट टिके 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 अंश में आपण मन के बताली आशा करछे वीडियोटा भल लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करबे चैनल के सब्सक्राइब भी कर देबे आउ हमर हिंदू धर्म रे टिके जागृत रहूं 5 लोकर सेवा हमर हिंदू भाई बहन के सेवा करूं कारी सुविधा असुविधा हमें टिके देखिकरी आगे बढ़ूं राधे कृष्ण जय श्री राम भारत माता की जय जय हिंदू राष्ट्र राधे राधे।